You are now listening to the number one podcast in Sabah. Mendengar Kinabalu Podcast. I was going to rip his heart out. I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Praise be to Allah. Coming to you live from Sabah. This is Kinabalu Podcast. Saya boring sudah ni intro. Mau ubah sudah. Odek, mau ubah ni intro. We need more intro. Well, podcast ini bukan khas kepada anda oleh M3N, tenaga gaya dan keyakinan. M3N dapat memberikan anda tenaga ekstra sepanjang hari, membantu meningkatkan kualiti tidur dengan menyokong tahap hormon lelaki yang sihat. Ya, harga sebotol M3N hanya RM85 sahaja. Kalau kamu diskaun lagi, boleh. Ada RM5. Kalau kamu gunakan kod kami iaitu Kinabalu semasa check out di website dan juga di WhatsApp. Layari juga laman web mereka di www.myluster.com.my untuk membeli sekarang, dan jangan lupa ikuti mereka di FB atau IG. Terlanjur @mgn.kuasa dan juga order di WhatsApp 0175123401. Saya ulangi 0175123401. Ya, Pakis. Oh iya. Listen up, it's time to get the word out. Kinabalu Podcast is what it's about. Hear the stories, hear the beats. Listen to the podcast, it's sure to please. Kinabalu Podcast is the one to hear. It's full of stories, music, and cheer. So turn it up and listen loud. This podcast is sure to make you proud. It's the hottest podcast around. It's sure to make your feet move to the sound. It's the perfect way to pass the time. So turn it up and get in the groove and rhyme. Kinabalu Podcast is the one to hear. It's full of stories, music, and cheer. So turn it up and listen loud. This podcast is sure to make you proud. The stories are inspiring and the music is great. It's sure to make you stay up late. So don't be shy, check it out. This podcast is sure to make you shine. Kinabalu Podcast is the one to hear. Selamat kembali ke podcast nombor 1 di Sabah. Legit. Saya Ricardo. Welcome back, saya Kenny. Ya, Kinabalu Podcast, of course, legit nombor 1 di Sabah. Kalau anda percaya, kamu boleh check lah podcast lain. But kita punya podcast sebenarnya bukan didengar oleh Sabah. Sebenarnya kita banyak listeners di Singapura. Dan if you guys are if you guys are owning a company, a startup, whatever it is, you guys can PM us with airtime. We are the cheapest among all the podcasts there because you guys gonna pay us in RM lah. Yeah. So don't worry, guys. Our listeners, our analytics showing that you guys, the Singaporean listeners to us more. Yeah, and it shows that you guys are very supportive. Yeah, very supportive lah. And also podcast hunger seeker lah. Ya, habis sudah dorang dengar lain, dorang mencari lain, dengar Kinabalu Podcast lah. Sebab dorang balik dorang Razi balik semua. But thank you lah, you guys. Thank you so much. Yeah, guys. But the lingo is a Saban lingo, which is kami pun in our awareness of campaigning to have a orang bilang community ataupun ada this culture podcast listening podcast culture lah in Sabah. And we got approach juga with a few. Ada yang terkini, I think Sabah Info ada approach us juga. Would like to do collab juga apa semua. They follow us. Out of everybody yang banyak follows, dorang beratus ribu orang follow, dorang 7 orang sedang follow, termasuk Kinabalu Podcast. Yes, sir. And we have a strong connection with them juga, Sabah Info. And dorang sudah set up dorang punya studio apa semua. And dorang selalu bertanya jugalah tentang orang bilang podcast education, what they should know, do's and don'ts lah, tapi kan gitulah. Meaning diorang sudah ada podcast studio lah. Yes, sudah ada studio. And they want to get it on already, tapi diorang post it on YouTube juga dulu. So I told them whatever it is, you guys need to post it on all podcast platform. Then it's a podcast. Yeah. Then it's a podcast. If not, then it's just a video gitu kan. It's just a bantering video lah. Yeah, but we are a strong supporter. We've been following guys for so many times. I mean, for so long. Yeah. And of course kami mau adalah sebanyak yang ada, yang consistent, yang we can have the union and community just like in Singapore lah. That is true. That is our dream lah. That is our dream lah. Ada presiden mana tu yang buat ucapan dia kira dia buat press release saying, if you all want to ask me question,
I only have my only wife. That's the only women in my life. Dia bilang on a press yang macam dia macam kemerdekaan yang begitu dia buat. What the heck? Terus bini dia macam kena zoom lagi tu. Ask. Dia suruh dia, if you got any question please ask. Terus bini dia tiba-tiba ask. Why you don't want ask? Bodoh. Macam bangga lah dia kalau kena umum semua satu saja. So I don't know lah. Where is that? I think it's somewhere in African country lah. You sound like an African. Just now, yeah. Which is why I want to confirm. Oh yeah, yeah, it is. Anyway, baru-baru ini, kita selamat menyambut bulan kemerdekaan. Ya, merdeka. Malaysia. Kita kalau mau tahu senang bila kita merdeka sangat senang. Ya, ingat saya lagu Sudirman Haji Arsyad iaitu 31 bulan 8 tahun 57. Ya. So 2023 tolong 57 Ken tahun berapa sudah kita merdeka? Sebenarnya kalkulator jangan kalkulator. Ini benda kita mesti mau ingat kan. Tak boleh. Apa yang kau tekan tu? Tiadalah, bukan saya mau tekan kalkulator pun tidak mungkin. Kodek, cuba kau tengok apa yang tekan. Tahun 57. Jadi kita bukan. Shut up man. 66 years sudah. Sudah 66 tahun kita merdeka. Tapi persoalan saya ialah merdeka daripada jajahan. Tapi ke merdeka? What the heck man? Ini akta internal act ni. Whatever man. Bagilah. I don't. At this very moment man, I got no house. My house got burned. I don't. That fuck is just. You guys wanna give me that? It's nothing to me man. Yeah. I mean, you've been through a lot lah. Yeah. So it's like this. It's like this lah. Okay. Kenapa saya cakap kemerdekaan? Iyalah kita sudah merdeka daripada jajahan British. Banyak orang relate kemerdekaan ini kepada kita perlu jiwa kita merdeka, kita perlu merdeka daripada kancah itu kancah ini. Kancah? Yeah. I mean the political wise, are we really free with adakah kita merdeka dari segi itu? Adakah kita freely to talk? Adakah kita menggunakan demokrasi ini sedemokrasinya? Adakah betul-betul kita demokrasi? Kenapa kita bersuara sikit, boleh salah, boleh kena cancel and everything? Betul kan? So, are we free from the wokeness of the netizen? Yeah, or are we the one who walk? The best country to live is the country who have a check and balance, which is Malaysia gitu. Which is whatever country lah ada check and balance lah. So anda boleh lah follow sejak kan. So bila orang bersuara begini, take note and everything. Kenapa muda boleh bersuara saja lantang? Kenapa orang Fahmi Reza boleh suara lantang, dia balik-balik masuk balai, tapi he knows his shit lah. He knows the act and everything kan. So dia tahu dia nak kena tangkap, nak kena reman langsung pun kan. So dia datang saja lah bagi kerjasama. So dia even berbangga lagi. Ini kena panggil yang ke 120. Lebih kurang gitulah. Ini yang ke many times sudah dia kena panggil. Dia senyum-senyum lagi depan and dia bilang rakyat adalah bos gitu lah. Lebih kurang gitu kan. Rakyat adalah bos lah, something like that lah. Yeah, the government should be afraid of its people. Yeah, and also macam dia kan asal ada PRN, PRU and everything, dia akan buat kelas demokrasi, kan? I like that one. Saya pernah ada juga join kelas demokrasi and everything, and dia pergi ceramah-ceramah sana sini, university and everything, because dia mau advocate orang lah. True. And ada juga claiming lah macam okay, after the recent result, orang PN bilang Perikatan Nasional lah, PN bilang orang sudah cukup. PMX perlu lucu jawatan lah, perlu letak jawatan. We don't know macam mana perkiraan dia, tapi I'm not saying anything lah. Kita government, whatever it is, I want to know more about Anwar Ibrahim punya orang bilang punya pemerintahan lah kan. Yes. So we want to know macam mana dia bawa Malaysia ke arah mana. So that's true. Bagi saya, bagi dia peluang lah. Itu saja. Not to say dia bagus and kita mesti sokong dia apa semua. Now we want to see, because dia sudah lalui banyak benda. Dia been cancelled twice ke masuk penjara and everything. True that. Of course, bila dia pegang di jawatannya, dia betul-betul impikan dia membuat sesuatu yang betul-betul bagus lah kan. Dia mau leave an impact on our society. So we hope so. And so far I'm liking it, man. Me too. Yeah. And one thing yang I think this is already news, and penjawat awam semua memang gembira menantikan
penyelarasan gaji itu. That's one. And then apparently it's confirmed that in recent nanti akan ada kenaikan sikit. It's reported by newses lah pula, news outlets lah throughout the country lah, newses lah. Wah, grammar nice one. Wah, English Menglish lah. Kalau news boleh terima, kalau newses the news itself actually sudah banyak lah. So newses dia bukan single lah, dia memang okay, kira saya di sekolah, kira plural lah. Okay, never mind. Back to that political. Maksudnya kemerdekaan kita merdeka betul-betul lah dari segi itu. Adakah kita merdeka dari segi kewangan dan ekonomi kita? Adakah kita susah? Adakah kita rakyat yang susah? Dan balik kepada back to defer to those orang bilang agendas kemerdekaan and everything. Apabila rakyat susah, maksudnya bagi saya belum merdeka, you know. Yeah, that's true. It is back to political punya apa orang bilang isu. Apabila kita orang beramai yang susah, macam di banyak. Kenapa wang dorang rendah di Indonesia or what is it? High inflation. Some in Libya or somewhere there lah. Those countries and everything. Kenapa? Because inflation, ekonomi dong tidak stabil. Back to politik lah punya cerita. So bagi saya, adakah itu sudah berjaya? Adakah itu sudah kemerdekaan? Bagus lagi. Sorry. Saya bersuara terlalu banyak lah. Sial lah saya ni. No. Okay. I mean, you're right, man. In terms of social economic punya side, are we really, merdeka dari segi all of these obstacles that menghalang kita daripada mendapatkan higher punya living, social living? Why are we still here, not higher? That's why. Why are we still in developing country? Why are we not in first world country and everything? Which is I think that's what Anwar want to achieve. Dia menyeluruh lah, dia cover dari pendidikan. Dia pernah jadi menteri pendidikan, menteri keuangan and everything kan. So bagi saya pendidikan very important. Kalau diorang kasih fokus and biar kasih belanjawan lebih dia juga. True. Because daripada situlah yang kau akan bentuk yang orang kemenjadian manusia ataupun kemenjadian modal insan, produk yang berguna yang akan meneruskan dan mewakili dan menjadi leader di Malaysia. Yang holistik. Wow. I was looking for the word. I was like, holistic. That's the word. Holistilism. Itu bodoh. Holisticism. Oh, bodoh. Lain sudah tu. Ya, itu lain lagi. Tapi juga hostile. Which is why I'm looking forward. Yang bukan saya on sama handphone. Bukan not like I'm siding or what, but I'm looking forward yang belanjawan madani tu. Okay. I'm looking forward to that. See if there's any improvement in our country apa. Then you guys can say whatever you want lah. Macam itu. We want to see implementation lah. Tengok macam mana. True. I think kita ada a few issues juga di Malaysia. Macam probably kita ada racism juga, tidak setinggi Singapore ataupun the rest of the country, but kita ada racism yang agak kuat juga. That's true, man. Macam mana dia mau tackle that masalah. Basically ekonomi pembangunan menyeluruh di seluruh Malaysia ni. Sebab Sabah is big and it's orang bilang overseas. We can call ourselves overseas. We are over the sea. Over the China sea. South China Sea. And how they handle Sarawak dan Sabah lah, because dia sangat besar dan belanjawan tu kena berlebihan lah di kawasan yang itu kan. That's true. Berbalik kepada itu juga, education dan sebagainya kena menyeluruh. Memang kerja yang susah sebagai ketua menteri ni, Perdana Menteri ni bukan senang. Even ketua menteri pun bukan senang juga. Betul. So bagi saya kemerdekaan bagi saya jangan relate kepada banyak benda, relate saja kepada apa yang berlaku pada tahun 1957. Ceritakan itu saja, tidak perlulah bilang merdeka dari segitu, merdeka dari rohani, jasmani dan sebagainya tu. I mean, dah payahlah tu, dah fuck lah kan. Itu terlampau deep sudah lah. I mean dari dulu, dari kita sekolah dulu, merdeka ni bila ada sajak apa bukan mesti merdeka daripada jajahan, merdeka daripada bla bla bla, stuff like that. I mean, don't put that narrative and the inputs to our head lah. Merdeka tu merdeka saja kita daripada zaman dulu. Itu saja kita kena jajah, itu je lah. We are celebrating apa ni, merdeka from
penjajahan lah betul. That's the core thing. Yeah. And then they relegate to a lot of things. Yeah, a lot of things. I mean, it's a good thing, but don't complicate it. It's Yeah. From penjajahan. Yes, correct. That's what we're celebrating, by the way. Terus kepada isu yang related in relation to that. Baru-baru ni viral lah. I think Sabah Info yang first kasih viral this thing dan viral juga baru-baru ini, baru kemarin tadi pagi if I'm not mistaken. What happened? Which is kita record ni akan keluar on Sunday. Today is Thursday. So bila dia punya tagline adalah begini, dia bilang penat-penat sejak kami juara, dia bilang, bukan juga dari kebangsaan. Aduh. That one sucks. I just wanna share what happened sebenarnya yang itu punya isu. I know you got lots to say, man. Yeah, man, confirm lah. Because your background as a coach, bawa budak, grassroots until under 18 semua. Dia bilang tiada guna kami juara negeri Sabah, dia bilang. Kenapa KPM turunkan peruntukan sikit untuk JPN Sabah untuk ke MSSM? Negeri lain okey, tidak perlu naik flight bagai, dia bilang. Ya. Juara pasukan bola sepak bawah 15 dan 18 Sabah tidak dapat meneruskan misi ke peringkat MSSM kerana kekangan keuangan, katanya. Goodness me. Kesian lah. So bagi aku macam sebab aku pun nak viral I think 2000 and I don't know 17 or 18 like that. I'm a football enthusiast. I'm a AFC holder license. I'm a certified coach lah orang bilang. Holding a D license and also an AFC grassroots license. And I know my shit lah. Okay? Yes, you do. So what happened during that time, I think 2018, during that time lah, 2018 or 2017, during that time lah. Okay? Yang berlaku adalah saya tidak berpuas hati dengan yang berlaku dengan penganjuran peringkat MSSS negeri yang waktu itu dibuat di Ranau. Ada satu gambar raja yang leak lah. Bukan saya yang kasih leak. Saya bukan pergi to meeting. Saya bukan board of directors ataupun ahli lembaga ataupun pegawai teknik PT negeri. So dorang yang kasih viral, bukan saya. And so saya mengomen saja dengan cara yang sangat very constructive. So apa yang berlaku masa itu adalah dorang mau anjur 15 minit punya perlawanan saja. And then dorang bilang betul-betul tiada duit, habis lah dalam cerita ini. Kira macam tiada budget langsung. How come? So dorang mau kasih kecil. And then ada pasukan yang bermain selama 5 kali bermain pada satu hari, which is that is stupid for me. Because kau penat and everything. Dorang bilang. And then saya punya point adalah banyak. Saya touch base on pemilihan, macam mana orang memilih dalam keadaan yang terlalu cepat. Lepas tu saya juga touch base tentang macam mana orang sudah bersusah payah. Dorang kurangkan pemain masa tu juga yang akan pergi ke peringkat ni. Dorang main kepada 9-11. Sebenarnya MSSM punya MSSM adalah full team 11-11, which is total team informasikan 18 orang lah, termasuk persimpanan dan sebagainya, backbenchers lah. So dorang kasih kurang masa, dorang kasih kurang macam-macam lah. Ini kira macam kurang budget apa habis lah. So saya bukan komplain. To be frank, sana saya memang teruskan ini seperti Piala Megi. Saya cakap sana terus terang, macam melepaskan batu di tangga saya cakap. Dan saya cakap di situ juga secara gahnya saya dengan with my perspective and yang supporting punya background lah saya cakap adalah bagi saya tidak masuk akal. Ada yang ibu bapa sampai yang tidak duit berkerah keringat untuk mendapatkan kasut bola untuk anak dia, tapi sekali sampai sana tidak dapat main. Mungkin ada banyak yang players tidak dapat main because 9-11 and dorang akan kekalkan pemain-pemain yang kuat saya di dalam pasukan. Betul. So saya bagi komen-komen yang perspektif itu, dan saya bagi cara untuk bantu Sabah masa tu MSSS masa tu supaya dorang boleh macam mana mau cover all this budget. So saya bagi sistem bayar half-half untuk referee, tinggal di sekolah saja. Dan tiap sekolah tu yang cater itu pasukan adalah yang akan dapatkan makanan masing-masing atur. Begitulah. True. Dan setiap pasukan tu dapatkanlah cuba sponsorship ataupun dari segi kata lain sumbangan lah begitu. Bukan bilang minta sponsorship lah, sebab orang bilang tak boleh guna on sponsorship ni. Kira macam
itu konon sudah kira minta rasuah. Ya, betul. It was turned like that lah. Ya, so kau tukar lah pergi. Kau boleh tukar batu ayat pergi mohon bukan bantuan, mohon apa ni? Something lah yang bukan yang sounded macam kau minta rasuah, something like that lah during the time kan. Ya. So saya kena hantam, saya kena call, saya nak pergi, sampailah ada surat. Sebab saya punya guru besar waktu tu dia backup saya lah. Dia bilang kau tunggu Rika, ada surat baru kau pergi. Dia bilang ada surat. And then I went there. Ada 2 orang kami kena panggil. Satu si Jamil lah, Coach Jamil daripada Sandakan, good buddy of mine. And then di sana dia juga ada post di Facebook. Dia cakap, dia very short, tapi dorang sudah sempat snap screen dan orang sudah viral lah, sudah kasih viral. Esrawani pun keluar tu kan. Itu dia, ya itu saya. Dia itu sejak dan dia padam. So saya post di Sabah Coaches punya group, which is I'm one of the member di Sabah Coaches. And it went viral to Astro Arena and everything. Shit. It was shared during that time, 3,700 shares during that time. Wah, gila banyak. I think during the meeting yang saya kena panggil sudah tu pun sudah reach I think 7k punya share that time. Okay. Kalau ada TikTok sudah zaman tu memang lagi gila babas lah. 1 million likes. So I got a lot of people call me up yang macam we are behind blah 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 blah. Kami tunggu kau macam mana kau let me know. Banyak lah whole coaches call me up and support what I'm saying. Damn. My anulah intention. But yet saya kena suruh okay Ricardo. Saya fikir panjang lah. Macam memang saya kena hantam apa semua sana, tapi I didn't go blank there. I didn't went there blank. I went there with my kertas kerja apa semua. Saya bilang okay, ini saya ada siapkan 5 kertas kerja yang sama, 5 kopi. Saya bilang ini kalau mau ikut, tidak mau ikut tidak apa. Saya bilang tapi saya sudah bantu. Ini suara-suara yang lain bilang. Saya tidak mau cakap apa yang berlaku di sana. Dan dia bilang dorang minta saya buat posting yang minta maaf tidak akan berlaku lagi. Sebenarnya saya salah anggap, semua ini salah sangka bla bla bla. Then they went to the plan because the ego and everything lah kan. Sebab takkanlah kau semut saja mau komen-komen, kami mau ikut cakap kau. Dia bilang dorang teruskan juga. And after that, hey what your shit. Ibu bapa komplain main, guru-guru komplain main sampai 5 minit. Saya orang penat. Bukan 5 perlawanan in a day. Bayangkan kau begitu, takkan kau main orang satu perlawananmu sudah penat. Wait, they went ahead with the original plan? Yes. Fuck. Yeah. So so banyaklah cerita saya dengar, saya ketawa saja lah. So I don't wanna carry on to that shit. But back to this one lah. So, sampai info ada post ini sudah viral di, actually viral sebelum dorang ada, I think copywriting juga lah ini ya. So saya pun among the Sabah Coaches and everything, daripada sana juga dia keluar sebenarnya. So dia viral sampai sana, dan which is good bagi saya. Sabah Info kasih upload this. Sure. And copyright this and kasih share. Okay, Under 15, Under 18 menang. Saya nak tahu siapa yang menang. If I'm mistaken, Keningau. Then Keningau menang tapi tidak dapat pergi kebangsaan because tidak ada budget. I think bawa 20 selalu ini selalu berlaku. Okay, ini selalu berlaku. Jarang, sangat jarang. I think last 2000 berapa yang ada 3 tim 12, 15 dan 18 kena antar. But yang I think quite recent last year pun I think 1-2 tim saja antar, 1 dan 15, kadang-kadang 18 saja pernah berlaku lah. Dan ini bagi saya sangat-sangat tidak masuk akal bagi saya. Sabah is a rich state. We are bigger than the rest of the state. Kenapakah kita tidak boleh buat sesuatu untuk ini, pasukan boleh sampai di sana? That's true, man. That's true. Why don't work with Sabah FC or Safa, work with the ministry ataupun work with the individuals yang kaya raya sini. Buatlah something charity wise supaya dia bukan macam berbunyi kerasuhanan. Wah, kerasuhanan kan? Yeah, true. So tidaklah backslash selepas itu. Yeah, it's all for the grassroots, man. I mean, these players eventually they'll become the main player kan. Correct. Sabah FC ka or whatever, for Sabahan ka or the national players. And this is MSSM, Majlis Sukan Sekolah Malaysia. Takkan MSSM boleh tutup mata juga ini benda. Kenapa Sabah hantar sebab tidak duit begitu. MSSM kasih keluar duit di sana, Ministry of Sukan, right? True. Diorang ada unit sendiri and everything. Kesian budak-budak. I mean, wah, diorang menang sudah. We are going to nationals. Tiada duit.
Johor kalau dia tuan rumah Terengganu kah, di Kelantan kah, di mana, kau jauh, paling jauh Kedah lah dari sana, dia can go down by bus, by road. True. But Sabah dia memang perlu belanja at least 20-30k, memang begitulah. So one kid dia punya flight macam mana? Yalah, return 300, 400. Ya, return ticket sudah I think 500 to 600 for example lah. 10 orang sudah 6,000. Yes. Kalau 20 orang sudah what? 12,000. Yeah. With the coaches, with the officials, sudah whole team lah. Yeah. Belum masuk makan, tempat tinggal, logistics, jerseys, all the kids and everything perlu ada semua. So I think dalam 30 lebih ribu lah. I mean it's a small tai gigi saja tu berbanding kepada hasil dia in the future. Yeah, that's true. Yeah, man. from there there's a scouters will scout from JDT, from Selangor, from the Majlis Sukan Sekolah, or from Mokhtar Dahari punya academy and everything. Diorang boleh scout, and then at the end of the day, diorang akan main untuk Malaysia. They're gonna be somebody. I mean, if this thing sudah tersekat di sini, this is stupid lah bagi saya. Diorang main for what actually? Yeah, kan? For what? Fikir untuk main-main enggak? The ending is just there. Saya memang sebab I'm enthusiast bang. Saya slow down sudah a few years ni. After PKP memang saya sangat-sangat slow down, dan bagi saya this is nonsense lah. Tu saya mau cakap lah. Nonsense lah. Fucked up shit lah. Yeah man. Saya mau kena cancel lah. Saya punya rumah baru terbakar. Kamu balik, kamu bising-bising, kamu rumah balik, rumah kamu dari rumah, saya tidak rumah bro. So wow, come to me man. I don't care man, this one. Yes. You say all the act you want. Kamu antam saya, antam saya lah. Yeah. I mean that's the reality man. Right there in your face. So rather than berbising-bising, I think come on lah, come up with the money lah guys. Yeah, let's do it. Let's send these kids. I mean ni kids ni bukan semua orang kaya raya tau. Betul. Dia miskin, you know. And this probably is the only, not semua lah miskin. Yalah. Dia susah lah. This might be one of the few chances they may get in life untuk mau jadi lebih succeed. To change their lives. That 30k, 40k is a small investment in comparison to their lives, to the results in the future. Not just result for them, but to the Malaysia team. And all in all, ini education guys. Kau mau bising-bising pasal invest for education, this is one of the opportunities man. Invest. Yeah, correct. This is what we call the real life investment. Yeah, true. So bagi aku, I think ini sudah viral. I think they get into the intention of CM and everything. I think they won't let this happen lah. Diorang akan pergi lah. I really hope so. There's one time I think 2000 berapa tu, we were doing okay. My family punya business doing okay that time, and during that time Adam was selected juga. Tapi diorang dah hantar because dia ada kewangan dan sebagainya. Alliance tu? No. Alliance is not MSSM. Right, sorry. Itu sudah. Itu okay. Itu kena funded by Alliance. Itu gila Alliance itu. So okay. Not Alliance, Alliance. Alliance is the bank. So yeah. Diorang dah beli airtime. Sorry. Okay. So masa tu Adam was selected. Anak buah saya Adam selected. Tapi dia dapat pergi because Sabah dah hantar pasukan. So during that time, we were okay. My family business was doing okay. I said like this. I talked to my brother, blah blah blah. Let's fund one of this team to the national. Okay. Tapi saya ada 3 permintaan saya bilang. I said one, put Adam as one of the not first 11 lah. Biarlah dia simpanan kata belum sama kamu. Secondly, dia memang selected juga untuk the final trial. So saya bilang dia bukan dah bagus. He's good. Midfielder. So Kedua saya bilang I want these kids to be 1 bulan sini training di Kota Marudu. All the players training di Kota Marudu, but they go for classes juga in the morning. So bila petang baru dorang training. Kasih tinggal dorang di asrama apa semua sini. Dorang agree sudah. All the guru-guru, the coaches sini okay. Tapi dari peringkat atas pilihan nama, this is ego shit man bagi saya. Kau sudah orang mau fun, kau mau pergi, kau mau ego lagi. So okay, never mind lah. Stupid lah. Kami sudah tengok check masa tu, kami sudah buat calculation everything. But let's do it man. National, let's go. Tapi because of tidak boleh terima secara begini. Come on lah. Iyalah tu. Ini bukan accusation. Adakah berlaku yang macam nanti saya nanti kau bagi 10% lah. I don't want to say this. Saya tidak. Mungkin tidak berlaku. But kalau berlaku, kamu fikirlah sendiri. Saya malas mau cerita lah. So inilah kekangan. So
Adakah kita merdeka? Oh, you're going back to that lah. Yeah. Yeah. I call back panjangnya. Yeah. So merdeka kita ini kalau antar MSSM pergi ke national pun tak dapat antar. Yeah. Salah siapa sebenarnya ni? Itulah. Salah Jadi- ego. Salah ego. Jadi itulah, kita akan berehat dan akan kembali selepas saja ini. Dan of course kamu fikir-fikirkanlah tu, janganlah kamu, yalah apa-apalah kamu take it serious kah, kamu copy paste kasih dengar kepada pihak yang lebih tinggi, up to you guys lah. You want to call me up, I don't mind, man. Call me up, I can give my 2 cents. If you think I'm macam inappropriately, kasi spill the shit out here in the podcast, then it's up to you guys lah. Alright? Yeah. Podcast ini of course ditaja dan dibawakan khas kepada anda oleh M3A, tenaga gaya dan keyakinan. M3A ni bagus untuk footballer sebenarnya, okay? Yeah, man. Dapat memberikan anda tenaga ekstra sepanjang hari, membantu anda meningkatkan kualiti tidur dengan menyokong tahap hormon lelaki yang sihat. Dia jangan pula. Dia bukan sahaja Dia jangan nak beli. Ya, dia jangan nak beli. Dia bukan saja bagus dari segi dia punya benefits, dia juga bagus dari segi harga dia. Ya. Harga dia marhain, RM85 saja sebotol. M3N ni dapatkan diskaun sebanyak RM5 setiap pembelian dengan menggunakan kod kami, iaitu Kinabalu, semasa check out di website dan di WhatsApp. Layari laman web mereka di www.mylustre.com.my, that is mylustre.com.my untuk membeli sekarang. Ikuti mereka di FB atau IG di No. Carry on. at m3n.kuasa. Efek. Order melalui WhatsApp di 017-532-3401. Saya ulangi 017-512-3401. Dan kemana-mana, kita akan kembali selepas ini. Hai, saya Tan Era. Kamu sedang mendengarkan Kinabalu Podcast nomor 1 di Sabah.